Hello mga idol, mag-practice ta og edit og video. Comment na lang kung okay na ba mo edit or dili. A bit of arbitrariness won't hurt anybody. First blood. That was amazing. Tanawa mga guys, unsa gihimo ni Estes diri mga guys. An enemy. Nakiis pa ni Estes mga idol. Grabe naman si Estes. Has been slain. May pa di guys lupad-lupad ato ng bugton niya ang PC guys. Tanawa guys. You have slain an. On my word, now! You have slain an enemy. Easier than I thought. Tabangan nato sa taas guys kay low sila guys. Let's get this over with. Tanawa. Nag-look sila sa ako guys. Naman mag-push daan kami nga din ng lane. Gather at the turtle. Want my daggers? Don't even. Request backup. Wala game me tabang mag-turtle mga guys. Tanawa. Sinitabo sa turtle. The enemy has slain the turtle. Ally has been slain. Killing spree. On my word, now! Our turret has been destroyed. Turret is under attack. An ally has been enemy double kill. An enemy has been slain. Trying to escape? Grabe nakasakit sa MM sa kalaban mga idol. Tanawa mga idol. An ally has our turret under attack. This time. Lisod good pa tayo ng ilang MM mga idol. Grabe kagahi. Abti kayo. Carry. Enemy double kill. Grabe yung mga idol na nilang MM pagahimo ramig pagkaon. Tanawara. Patay na po. Enemy double kill. Our base is under attack. Happy dip na lang gid midir mga idol kay gabi gid kagahi sa ilang MM mga idol. Di makaya. The enemy has slain more. On my word, now! You have been slain. Still di good mga idol. Di good makaya. Grabe kagahi sa kalaban. Salamat sa pagtanaw mga idol. Bye bye.